हमारा बड़ा यूट्यूबर का आपको दिखा रहा हूँ, बहुत पैसा है उसके पास, तुमको ऐसे किन लेगा मादरचोद। सुनो देखो, अरे भाई इतना पैसा कहाँ से लेके आया यार ड्रीम में क्या कहते हैं ऐसे बोलो ना क्या चाहिए माने आते नहीं जीवन में भाई। देखो कितना बड़ा पैसा है भाई, मुझे 500 दे देना। कितना बड़ा पैसा है। अरे भाई का दिल बहुत अच्छा है, मुझे दे दिया 2000 भाई। रियल है भाई, रियल, कोई जाली नहीं है, देख लो कितना बड़ा पैसा है। ओ भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसके पास आ जाना भाई, तुम लोगों को 2000 नहीं 2000 मार लेगा, ठीक है। लाइक कर देना। গাইস কালকে বলেছিলাম না আজকে পিকনিক করব, তো গাইস আজকে পিকনিক করতে চলে এসেছি। অনেক সামান দেখতে পাচ্ছ, ওখানটায় গার করলাম, গার করার পর আমি এখানটায় ভিডিও বানাচ্ছি তোমাদের জন্য। গাইস আমরা হচ্ছি পাঁচজন বন্ধু আছি, মানে কয়েকটা বন্ধু চান করতে গেছে, আর আমি একা ওখানটায় গার করলাম। তারপরে সামানগুলো দেখতে পাচ্ছ, আরও বাকি জিনিস আনতে গেছে। দেখতে পাচ্ছ এখানটা কি আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গাইস, দেখতে পাচ্ছ। তো বেশি বলবো না, তো এখানে মাংস আছে, এখানে অনেক কিছু, তো এখানে রান্না করব, রান্না করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো